हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लक्ष्मी मैथ पॉइंट। लक्ष्मी मैथ पॉइंट रे आपण मानक स्वागत। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी परिमिति अनुसरणी 5A रो 21 नंबर पाखु 25 नंबर जा भल भाव प्राक्टिस करवा। जो मैंने यार 1 नंबर पाखु 20 नंबर जा देखा चाहूच ताहले मोर प्लेलिस्ट को जाइए देख भल भाव 10 क्लास रे से सब अपलोड कर दि जाइए, सेटा को भल भाव प्राक्टिस कर दियो। देख 21 नंबर पाखु आम आज आरंभ करवा। 21 नंबर क्वेश्चन देख जे देइछि कौनसी एक वृत्तर एक चापर डिग्री परिमाप 40 डिग्री, अन्य एक वृत्तर सम दैर्घ्य विशिष्ट चापर डिग्री माप है केते ना 60 डिग्री। हेले उभय वृत्तर व्यासार्थर अनुपात केते? देख जे एइटा गोटे वृत्त देइछि आउ एइटा गोटे वृत्त देइछि, कोन ना दुईटा वृत्त देइछि। से कहिछि देख जे एठी हला वृत्त कलार चापर दैर्घ्य देख एइटा हला देइछि केते ना 40 डिग्री एंगल करछि, एइटा केते ना 60 डिग्री एंगल करछि, 60 डिग्री एंगल करछि। इहार व्यासार्ध r1 नेले, इहार व्यासार्ध r2 नेले, आउ इहार चाप l2 सॉरी l1, एइटा हला l2 नेले ना नहीं। तेणु देख आमे कहिछि उभयर वृत्तर व्यासार्धर अनुपात केते जदि सम माने एल यार दी जनकर समान हेथिबो। तेणु प्रथम वृत्तर L1 चाप केमती पाइबा ना थीटा बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर समान हला थीटा हला केते ना 40 डिग्री बाय 180 डिग्री इंटू पाई इंटू R1 एते बाहरला। नेक्स्ट कहिछि कोन ना द्वितीय वृत्तर चाप L2 रेले देखो एटा L1 एटा L2 हला केते से थीटा बाय 180 डिग्री इनटू पाई आर सन थीटा हला केते ना 60 डिग्री बाय 180 डिग्री इनटू पाई इनटू R2। से कहिछि किस ना व्यासार्ध द्वयर अनुपात, व्यासार्ध द्वयर अनुपात केते यार याको 40 डिग्री बाय 180 डिग्री इंटू पाई R1 इक्वल टू 60 डिग्री बाय 180 डिग्री इंटू पाई R2 देन देखो जे एटी गोटे शून्य को मोडी गोटे शून्य काट देनी, एटा 2 दुने 4 9 दुने 18 एटा काटने केते आसीबो देखो गोटे शून्य काट देनी 36 18 रहिला केते ना 2/9 इनटू पाई R1 इक्वल टू 1/3 पाई R2। पाई की उभय साइड रे कैंसिल कर देनी, देन R1 बाय R2 इक्वल टू 1/3 इनटू 9/2 केते 9/2 देन हला काटी देना केते 3 3 9 देन R1 इज टू R2 इक्वल टू 3:2 3:2 ओते बाहर कले कोन कले ना इहार हला चापर दैर्घ्य इहार चापर दैर्घ्य सहित समान, तेणु सेटा को कंपेयर कले R1 इज टू R2 हला बुझिले। এই সূত্রটা কো ভুল মনে রাখো, চাপর দৈর্ঘ্যর সূত্র হলা থিটা বাই 180 ইনটু পাই আর, সেই সূত্র পদ্ধতি আমি অ্যাপ্লাই করব বুঝিলা। 21 नंबर सरला। नेक्स्ट आसला केते ना 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखो कहिछि गोटिए घंटार मिनिट घंटार अग्रभाग 5 मिनिट रे 7.1/3 सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट एक चाप अंकन करे। मिनिट घंटार दैर्घ्य केते, मिनिट घंटार दैर्घ्य मागिछि माने कोन ना सेंथि तार r रो वैल्यू मागिछि, से r टा जति हेबो जे हमर वृत्तर कोन ना r रो दैर्घ्यटा को ही मागिछि। देखो एटा केमति करबा जे गोटे घंटार मिनिट घंटार अग्रभाग 5 मिनिट रे एते सेंटीमीटर अतिक्रम करूछि 5 मिनिट रे। अच्छा देखो जे 60 मिनिट रे 360 डिग्री एंगल करे मिनिट रे, 1 मिनिट रे केते करिपो ना 360 डिग्री बाय 60
ताने 5 मिनिट ना 5 मिनिट रे केते चाप अंकन करिवो ना 360 डिग्री बाय 60 इंटू 5 एटा सुन गोटे सुन 6 6 36 6 5 30 डिग्री तेणु थीटा रो वैल्यू आसीला केते थीटा इक्वल टू केते ना 30 डिग्री जे एटा हला घंटा एटी एंगल कला केते ना 30 डिग्री एंगल करछि तापर चापर दैर्घ्य एल एल इक्वल टू दिछि 7 पूर्ण 1/3 एल इक्वल टू 7 पूर्ण 1/3 सना 7 21 को 22 विभक्त 3 एल एल देला 22 विभक्त 3 तेणु हमको मागिछि कोन ना हमरो जे मागिछि कोन ना मिनिट कटार दैर्घ्य तेणु आमे जानिछे लिखिबो आमे जानिछु जे प्रश्न अनुसार जे एल एल हला थीटा बाय 180 डिग्री इनटू पाई आर इक्वल टू एल देन आमे लिखिबो थीटा हला केते ना 30 डिग्री बाय 180 डिग्री इनटू पाई रो वैल्यू हला केते ना 22 बाय 7 22 विभक्त 7 इनटू आर इक्वल टू एल केते पाइथिले एल ना 22 विभक्त 3 22 विभक्त 3 देखो एटा को आर पट को नै गने कोन हबो देखो देन आर इक्वल टू केते हिजबो ना 22 विभक्त 3 गुणन ए जे हमर पाई रो वैल्यू 22 बाय 7 थिला 7 बाय 22 हिजो इनटू एटा 30 बाय 180 थिला 180 डिग्री बाय 30 डिग्री होला एबे काटि दो 22 की 22 काटि होला एठी एटा काटि होला एटा काटि देना 6 3 18 एटा 3 गुने 6 समान होला 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर अतः लिख दो अतः हमर मिनिट घंटार दैर्घ्य होची केते ना हमर 14 सेंटीमीटर बुझियला ताने 22 नंबर सरला नेक्स्ट देखो 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन टा कोन कहिछि देखो गोटे वृत्तर परिधि अन्य एक वृत्तर परिधिर 3 गुण गोटे वृत्तर परिधि अन्य वृत्तर परिधिर 3 गुण प्रथम वृत्त 10 सेंटीमीटर परिमित चापर डिग्री माप 30 डिग्री हेले द्वितीय वृत्तर परिधि केते मागिछि द्वितीय वृत्तर परिधि केते बुझौछि देखो जे प्रथम वृत्तर र चाप एल एल इक्वल टू दिछि केते 10 सेंटीमीटर बुझिला नेक्स्ट देला केते ताहार डिग्री माप दिछि केते ना थीटा इक्वल टू दिछि केते देखो थीटा इक्वल टू दिछि केते ना 30 डिग्री तेणु ताहार आमे कोन बाहर करबा ना थीटा बाय 180 डिग्री इनटू पाई आर इक्वल टू एल देन थीटा रो वैल्यू होला 30 डिग्री देखो 30 डिग्री बाय केते ना 180 डिग्री इनटू पाई रो वैल्यू होला केते ना 22 बाय 7 22 विभक्त 7 इनटू आर इक्वल टू एल होला केते ना 10 एठी गोटे सुन एटा काट देना होला 6 देन आर इक्वल टू आसी होला केते आर इक्वल टू आसीला केते ना एटा को आर पट को निगने केते आछी ना 10 गुणन 6 गुणन 7 विभक्त 22 एति आसी हला आर एबे हमको कहिछि कोन आर बाहरी हला एबे हमको कहिछि वृत्तर परिधि हला 2 पाई आर तेणु 2 इनटू पाई रो वैल्यू हला केते आसी हला ना 22 विभक्त 7 22 विभक्त 7 इनटू आर हला केते ना 10 गुणन 6 गुणन 7 विभक्त 22 एठी हला 22 की 22 एठी 7 को 7 काटि देनी ताहले आउ केते रहला 120 सेंटीमीटर आसीला वृत्तर परिधि एटा आसला कहना ना प्रथम वृत्तर परिधि एटा प्रथम वृत्तर परिधि ताने द्वितीय वृत्तर परिधि केते ना द्वितीय वृत्तर परिधि केते आसला ना प्रथम वृत्तर परिधिर 3 गुण माने 3 गुण ना 120 विभक्त 3 काटे देने केते होची ना 4 12 समान हला केते ना 40 सेंटीमीटर
40 सेंटीमीटर अतुल लिख 23 नंबर बुझीगला। नेक्स्ट आसला देख जे 24 नंबर 24 नंबर देख 24 नंबर कौन कही जे गोटे वृत्तर परिधि 6.282 हेले यह एक समबाहु त्रिभुज मध्य अंतर्लिखित त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य निर्णय करने देख जे वृत्तर परिधि देजे जे वृत्तर परिधि इक्वल टू देजे केते ना 2.282 वृत्तर परिधि तेणु 2 पाई आर इक्वल टू हला 2.282 देन हला केते आसी जीव देखो 2 into पाई रो वैल्यू हला केते एठी ना 3.14 into r इक्वल टू 2.282 देन हला देखो 4 दुने देखो 4.41 तेणु हला केते ना 2 के 2 4 दुने 8 2 के 2 3 दुने 6 3 दुने केते ना 6 6.2 এটা 2 পয়েন্ট না সেটা 6 পয়েন্ট এটা 6 6 এটা 6 এটা হচ্ছে 6 ইনটু r ইকুয়াল টু 6.282 দেন আসিও কেতে না r ইকুয়াল টু 6.282 বাই 6.282 এটা কটা কাটি দেন সমান হলা 1 কার r আসিগলা কেতে না 1 বৃত্তর r আসিগলা 1 এটা হলা এই যে গোটে ত্রিভুজ দেখো এটি করছি এইটা হলা সমবাহু ত্রিভুজ এই সমবাহু ত্রিভুজর এইটা এ বি সি এইটা হলা ডি এইটা ও এইটা হলা ই দেখো যে এই প্রতীক যে ওডি ইকুয়াল টু 1 হেলে এডি ইকুয়াল টু কত হবে না 3 এডি ইকুয়াল টু কত হবে না 3 এডি ইকুয়াল টু 3 হসলা এবে সমবাহু ত্রিভুজর উচ্চতা পাইগলে সমবাহু ত্রিভুজর উচ্চতা যে সমবাহু ত্রিভুজর উচ্চতা দেইছি কেতে উচ্চতা এডি ইকুয়াল টু 3 সেন্টিমিটার 3 সেন্টিমিটার এবে আসলা কোন করিবা না সমবাহু ত্রিভুজর বাহু বাহার করিবা যে দেখো সমবাহু ত্রিভুজর बाहु केमती पाइब ना देख बाहु केमती पाइबा ना 2/√3 इंटू उच्चता 2/√3 इंटू उच्चता हला 3 समान हला केन कर दवा ना 2 इंटू 2/√3 एठी उटा √3 गुणनी इंटू √3 गुणनी इंटू 3 समान हो केते ना এটা √3 দেখো দেন হবে কত না 2√3 এটা √3 into √3 3 के 3 কাটি গলা 2√3 সেন্টিমিটার কত ভাগ করব 2√3 সেন্টিমিটার বুঝিলা বুঝিলা নেক্সট দেখো আসলা কত না 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखो 25 नंबरटा কইছি গোটে বৃত্তকলার চাপর ডিগ্রি মাপ 60 ডিগ্রি তাহলে থিটা ইকুয়াল টু দিছি কেতে না 60 ডিগ্রি এହାର দুই ব্যাসার্ধ ও চাপকু স্পর্শ করে এক বৃত্ত অন্তর্লিখিত হয়েছে যে দুইটা ব্যাসার্ধ ও চাপকু লাগিকি গোটে বৃত্ত অঙ্কন করা যাইছে প্রমাণ করে যে বৃত্তর পরিধি ও বৃত্তকলার পরিসীমার অনুপাত 11 অনুপাত 16 বলি প্রমাণ করিবা 11 অনুপাত 16 বলি প্রমাণ করিবা देख से क्वेश्चन कौन कही एक वृत्तकलार चापर डिग्री माप जे थीटा इक्वल टू हला केते ना 60 डिग्री देख मु 8 करछि এইটা को लागी के वृत्तकलार चाप को लागी के गोटे कोन अछि ना वृत्तटिए तयारी कर दैछि वृत्त एटा ए बी ए बी এটা ও করতে এটা ও দেখো এটা বৃত্তর কেন্দ্র কেন্দ্র রু এটি দূরত্ব এটা কত হচ্ছে না ডি
এইଠୁ ଦେଖ এইପଟ ଦେଇକି ଏଠି ଟାଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସି, এইটা হচ্ছে কেতে না এম এম নেনেনি, এইটা হব ই নেনেনি। দেখো এইটা 60 ডিগ্রি দিচ্ছি, এই কোণটা টোটালটা দিচ্ছি কেতে না 60 ডিগ্রি। এ ও বি কোণ ইকুয়াল টু 60 ডিগ্রি। এ ও বি ହେଲା କେତେ ନା 60 ডিগ্রি। এম ও ডি, এম ও ডি কোণ ইকুয়াল টু କେତେ ନା 60 ডিগ্রি বাই 2 সমান ହେଲା କେତେ ନା 30 ডিগ্রি। ବୁଝିହେଉଛି 30 ডিগ্রি। ମନେକର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟ, ଯେ ମନେକର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବଡ଼ ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ବଡ଼, এইটার ହେଲା ଆର୍ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍। ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଯେ ଓ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କେତେ, ଯଦି এইটু ଏତିକ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଓ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ସି ନା ଏମ୍ ସି। ଯଦି এইটু ଏତିକ ଆର୍, এইটা ଆର୍, এইটু ଏତିକ ଆର୍, এইটୁ ଏତିକ କେତେ ଆଉ ଆର୍, ତାହେଲେ ଓ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2r ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ସି ହେଲା କେତେ ନା ଆର୍, ସମାନ ହେଲା କେତେ ନା 3r। କେତେ ହେଲା ନା 3r ଆସିଗଲା। ବୁଝିହେଲା ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଓ ଏମ୍ ଡି, ଓ ଏମ୍ ଡି, ଓ ଏମ୍ ଡି ତ୍ରିଭୁଜର ସାଇନ୍ 30 ডিগ্রি, সাইন এটা 90 ডিগ্রি ଅଛି ନା, সাইন 30 ডিগ্রি, সাইন 30 ডিগ্রি কেମିତି হব না সাইন 30 ডিগ্রি এইটি অ্যাঙ্গেল করছে, এইটি 30 ডিগ্রি। সাইন ହେଲା ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ବାଇ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ହେଲା କିଏ ନା ଏମ୍ ଡି ବାଇ ଓ ଏମ୍, ସମାନ ହେଉଛି ଏମ୍ ଡି ହେଲା କେତେ ନା 1/2 1/2। ଦେଖ ସାଇନ୍ 30 ডিগ্রির এতিক, দেন সাইন 30 ডিগ্রি হলো 1/2 ইকুয়াল টু ও এম ହେଲା, ଦେଖ ଓ এম ডি ହେଲା 1 সরি ও এম ହେଲା কেন আর, এই যে এম ডি টা ହେଲା আর বাই ও এম ହେଲା কেতে না ও এম রহিলা। দেন ও এম ইকুয়াল টু কেতে লিখিପାରିବା, ଦେଖ ও এম ইকুয়াল টু কেতে লিখিପାରିବା না 2r। ও এম পাইলে কেতে না 2r। ଏବେ ଲେଖିବା ଦେଖ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏ ସି ବି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଲ୍, ଏଲ୍ ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ନା থিটা বাই 180 ডিগ্রি ইন্টু পাই আর। থিটার ভ্যালু ହେଲା କେତେ ନା 60 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি বাই 180 ডিগ্রি ইন্টু পাইর ভ্যালু ହେଲା କେତେ ନା পাই থাউ, পাই ইন্টু আর ର ভ্যালু ହେଲା କେତେ ନା 3r, সমান এটাକୁ এটা কাটিদেলে না নাই, এটা 6 3 18, এটি 3 3 কাটিদেলে খালি পাই আর রহিলা কেতে পাই আর পাইলে চাপর দৈর্ঘ্য। ଏବେ ବୃତ୍ତ କଳାର ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା। ବୃତ୍ତ କଳାର ପରିସୀମା এইটা দেখো, এইটা ହେଲା ବୃତ୍ତ କଳାର ପରିସୀମା ମାନେ এইটা প্লস এইটা প্লস এইটার দৈর্ঘ্য যাহা এইটা সেয়া ଆଉ এই ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇছে ପାଇ আর। ଏବେ ବସିଦେବା ପରିସୀମା ହେଲା କେତେ ନା ପାଇ আর ପ୍ଲସ୍ 2r, পাই আর প্লস 2r, অর্থাৎ ଆମେ লেখিପାରିବା যে 2 ইন্টু 3r। বুঝিহଉଛି না, এইটা 3r এটা 3r, দুইপଟ 2 ইন্টু 3r প্লস এটা পাই আর, এই চাপর দৈর্ঘ্য এল প্লস 2r সমান ହେଲା କେତେ ନା 6r ପ୍ଲସ୍ ପାଇ আর, 6r ପ୍ଲସ୍ ପାଇ আর। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା r କମନ୍ ରଖିଦେବା। ଦେଖ ଯେ r କମନ୍ ରଖିଦେଲେ ହେଲା କେତେ ହେଉଛି ନା 6 ପ୍ଲସ୍ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 22/7 ନା ନାଇଁ, ସମାନ କେତେ ଆସିଯିବ ନା এটা ହେଲା 6 7 42, 42 ପ୍ଲସ୍ 22 বাই 7 ইন্টু r, সমান ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ
ନା 4 6 64 r by 7 64 r by 7 এটা বৃত্ত কলার পাইলে। আচ্ছা এই যে বৃত্তটা করছিলে এটি দেখো এটি লক্ষ্য কর এই যে বৃত্ত এই বৃত্তর হেলা কোন বাহার করিবা আমি না পরিধি বৃত্তর পরিধি অন্তর্লিখিত বৃত্তর परिधि परिधि है 2 पाई r तेणु 2 इंटू पाई रहा पाई रैल्यू है 22 बाई 7 लिख दियो 22 बाई 7 इंटू r रैल्यू है केते ना से r रहा r समान है 44 बाई 7 r एबे लिखिबा वृत्तर परिधि व वृत्तर परिधि विभक्त वृत्त कलार परिसीमा वृत्त कलार परिसीमा वृत्त कलार परिसीमा वृत्तर परिधि है 44 बाई 7 r डिवाइड बाय वृत्त कलार परिसीमा है 64 बाई 7 केते ना r 7 r एठी r को r काटी दे 7 को 7 काटी गला देन रहला केते ना 44 समान 44 विभक्त 64 44 विभक्त 64 समान मु एटा काटी पारि 4 द्वारा काटने 11 44 एटा 16 64 16 समान है 11 विभक्त 16 समान 11:16 बुझियला तो जदि बुझेछि चैनल को तो सब्सक्राइब कर दियो शेयर कर दियो आओ सब्सक्राइब करियो जय जगन्नाथ।